मिहिर जेना जड़े रिटायर्ड बैंक ऑफिसर एवं मोर रिटायरमेंट पर मुझे यही जो आपण मैंने समस्त ठिया होती माँ साहेश्वरी और श्री जगन्नाथ मंदिर परिचालना कमिटीर संपादक अच्छी आज जहा बहुत खुशी लगिला जे यही अंचल जड़े उद्योगी पुरुष मोर सान भाई श्रीजुक्त हरिबंधु शतपथी जहाँ को मु हरि डाके से आर वर्ष ठारू योजना करते गोटे रज महोत्सव करेंगे बोली कारण तांकर ये आगे गोटे पेट्रोल पंप अच्छी आर वर्ष रजर मु गला बेले से पेट्रोल पंप रे सब पिठा बांटुले दोली खेलुले एवं मजार कथा हूँ मत डाकी मीर भाई टी दोली रे बसी जातु मुझे ना मु बुढ़ा लोक कौन बसु ना आर वर्ष आम गोटे रज महोत्सव करवा से जड़े बहुत उद्योगी पिला एवं ये आपण मानू कह चाहे जे से मीटिंग आमर लोकालिटी बीरंती नारायण कर कहले जे 30-40 वर्ष पूर्व रज महोत्सव ये होता वर्तमान तार स्टाइल जमी बदल गलानी सेमती ना सब बाघ हाथी भालू एमती खेल कूद प्रति साई साई लोक मिशुले रज 3 दिन बहुत महोत्सव होता तेरे दुखर विषय एवं मौसुमी हटी हटी जाऊँगी प्रकृत में चाषी भाई मान रज दीटापी रज महोत्सव पालन करा जाए चाषी भाई मान रज पालन करा जाए कारण से सब कम बिल कम धान कम आगे जाए एवं प्रकृत में स्त्री लोक आउ जो माने अल्प बयस्का झील पिला से रज महोत्सव पालन करा जाए माँ वसुमता क्षेत्र बेले रज सेवा हुए बोली आमर विश्वास रही तेरे एत दिन पर दीर्घ 30 वर्ष पर पुणी से जो विलुप्त जिनिस को हरिबंधु शतपथी निजर एकांत प्रचेषार आरंभ होगा जाऊँ मुझे बहुत खुशी हली मुझे समस्ते आस आम श्री जगन्नाथ मंदिर कमिटी आम कॉन्फ्रेंस हॉल बसवा एवं समस्ते सबू पिला माने आमर एठिकार समस्ते प्रसाद सेवा कर ये गोटा खुशी कथा आउ से जिनिस भी से हरिया मत कहते ना मु पैसा दे मुझे ना ये अनुष्ठान जो बस से आम मानकर विजय केतन नायक एडवोकेट आज सालेपुर रज महोत्सव प्रस्तुत बैठक आज जगन्नाथ मंदिर परिसर अनुष्ठित होता बहुत सालेपुर अंचल मान्यगण्य व्यक्ति मैंने जोगदे ये अनुष्ठान प्रथम थर ये अनुष्ठित होगापी जाऊँगी ये अनुष्ठान केमती सरस सुंदर हेब मनोरंजन धर्मी हम एवं ओडिशार कला संस्कृतिर बजाय रखी कार्यक्रम ग्रहण कर विस्तृत आलोचना है कार्यखसड़ा प्रस्तुत है 13, 14, 15 ये 3 दिन एक महासमारोह सालेपुर गणपर्व या आम कि सुचारू रूप पालन करूँ से प्रचेषा जारी रख मन संबित कुमार दास बहुत दीर्घ दिन पर सालेपुर माटी जड़े स्वाभिमानी व्यक्ति आम कहवा जे कि सालेपुर को भल पाँच प्रथम थर गोटे अंटा भिड़ी समस्त को एकजुट कर गोटे निरा प्रयास रज महोत्सव आरंभ करने रज तो एक गणपर्व समस्ते घरे करती पिला माने करती किंतु आम पाखे गाँ गहल सब रज ए आरंभ हो गला सालेपुर छाती उपरे गोटे महोत्सव कर सालेपुर जनता मानक झील मानक पिला मानक गोटे सूतार बांधापी जो अंटा भिड़ी सी आम अंचल जड़े युव संगठक युव बंधु हरिबंधु शतपथी उद्यम आवाहकत्व आज से डाकी समस्त समस्ते आसते सालेपुर अंचल बहु बुद्धिजीवी बहुत युवक स्वेच्छासेवी समस्ते आसते पाखापाखि 60-70 जन बसिक गोटे आलोचना भाग नहीं निष्पत्ति नहीं को आम निश्चय तुम जो चिंताधारा अच्छी रज महोत्सव कर स्वप्न अच्छी सालेपुर युवक युवती एकत्रित कर अच्छी आम सफल कर बर्तमान जो निष्पत्ति है आज जे रज महोत्सव को 3 दिन पालन कर जो पिठापणार प्रतियोगिता रज दोली लगे समस्त आमती बर्तमान चलती पिला भर बहुत उत्साह अच्छे रज क्वीन हेबे कारण से गोटे केवल गोटे क्वीन नुहे से बहुत प्रकार ज्ञान परीक्षा करा जाउची ठीक से भाव में सालेपुर गोटे प्रतियोगिता करने मनस्थ कले से भी हम पिठापणा हम अलता झुटीर प्रतियोगिता हम तेणु अनेक किसी कार्यक्रम 3 दिन हम कबाड़ी खेल करने समस्त मत रहा तेणु जो भाव में रज को पालन कराए बहुत धूमधाम रे
ସାଲେପୁରରେ ସେ ରଜକୁ ପାଳନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦାସ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିବସ, ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଚାଷୀକ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଲେପୁର ହେଉଛି ସାଲିପୁର ଧାନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସାଲିପୁର ଧାନ ଶାଳି ଧାନ, ଯେଉଁ ଶାଳି ଧାନର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରମାନେ ଶାଳିରୁ ସାଲିପୁର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶାଳି ଧାନ ଆଜି ନାହିଁ। ସେ ଶାଳି ଧାନର ଯେଉଁ ବାସନା ଚାଉଳ ସେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଚାଉଳରେ ବାସନା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଖାଇକି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଶାଳିର ଅଞ୍ଚଳ, ଶସ୍ୟଶାଳୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାବଣ ରହିଛି, ଉଦୟଗିରି ରହିଛି, ଲଳିତଗିରି ରହିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା, ବିରୂପାର ଅବବାହିକାର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାର ଅଞ୍ଚଳ। ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ଗଙ୍ଗା ଏଠି ରହିଛି, ବହି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଣିଛି ଏବଂ ଏ ସୁଯୋଗର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହରି ବନ୍ଧୁ ଶତପଥୀ, ଯିଏକି ମାଛୁଆତିରେ ତାଙ୍କ ଘର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆମେ ସହଯୋଗ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଯେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସହଯୋଗରେ ଆମେ ହାତ ବଢ଼ାଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ସାମ୍ବାଦିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାହିତ୍ୟିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବତନ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାବିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପୁଣି ତା'ର ପୂର୍ବ ଦିନକୁ ଫେରିଆସିବ। ସେ ରଜ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ହଜି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଉ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା, ସେ ପୁଣି ଆଉ ହଜିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ ରଜ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ, ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାଆଙ୍କର ପରିଚୟ। ସେ ମାଆଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା। ଏ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧିବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ, ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା, ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ କର, ସାଲେପୁର। ଆଜି ସାଲେପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ହରିବନ୍ଧୁ ଶତପଥୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାଲେପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଲେପୁର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ତା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ ବିଜୟ କେତନ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସାଲେପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଳଧର ସାହୁ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆମର ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବହୁ ଆଗୁଆ ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯେଉଁ ଗଣପର୍ବ ରଜ ପାଳନ କରାଯିବ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି, ଏଠି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯିବ, ପୁଚି ଖେଳର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯିବ, ମ୍ୟୁଜିକ ଚେୟାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯିବ, ଆମର ଯେଉଁ ରଜ ଗୀତ ଅଛି ସେ ଗୀତର ଗୋଟେ ଆସର କରାଯିବ। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେମିତି ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆମର ରଜ କୁଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, ସେ ରଜ କୁଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାଲେପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବି ହେବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା, ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଠି ନାହିଁ, ଦଳ ଗତ ବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସାଲେପୁରବାସୀ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଏହି ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମା ସାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଯେଉଁ ଅଫିସଟି ଅଛି ଆମର, ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରଜ ମହୋତ୍ସବର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ଏଇଠିକି ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ହଉ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଥ୍ରୁରେ ହଉ ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବେ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି କରିପାରିନଥିବେ, ଠିକ୍ ଦିନ ସେଇ ଦିନ ଆସିଲେ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।